Welcome to Beyond Headlines with Angoli. Moi khan la Rajya Nagaland la itihas to ekdam dur aur ekdam dohar aur ekdam titaze. Moi khan la somaj de naga manu hobi dusra jati hobi kun manu hobi kun raja bhitor de dikhi sai aro khai ahi dikhi sai ahishe tai khan bra do itukan sob bujia ase aro itukan sob jane ase. Hoili bi jawan khan aro huru muro khan bra do na jani bo itia moi ki gole ase ki khisa korle ase aro moi kwa nishna itu do poila bra ki dikhina ase ki gun loina ase ki khaina ase ki dikhi sai pai anubhav korna ase tai khan bra do sob bujia ase itu kan dikhai eklai noi le bujia ase aro ki karne moi itu khisab ni gan ge gobole ase itu kan do moi kan sob karni moi kan la khisa karni ase December 27 de December 27th, 1994, Mokokchung de. Kunba Jawan Khan itia itu laga mela कार्यक्रम itu बिशेष है था वो YouTube de भी 1994 de तो अपनी तो जन्म भी पा हुआ नहीं 1994 de मैं भी एकदम बच्चा था इसे 1994 de मैं छोटू था इसे मैं तो हरो मोरो था इसे मैं भी होले भी Itiabi ami tukan sob yat ase. Aji tak bi moi do Christmas laga gana hunile do Mokokchung aro Alichin kan aro Mokokchung sorte akulu to wina ase itu. Itu kan yat ai thagi itu kita boniem la Christmas la gana kan huniwo. Ami bacha homoi de puria likhya pra chuti moi kan chuti paise goile do Mokokchung de polai jai moi kan aro akulu de devi to akulu de jaina Mokokchung de jaina Christmas kan New Year kan birthday kan kita chuti pao ta de polai jai December 27 de 1994 Mokokchung kahar de manu khan brabi Christmas mani gena thakise itu moi kisab kole thagya do itia ताई खान भी क्रिसमस लगा उत्सव एकदम डांगर मनी ना नतुन साल के रुखी थाया हुमोय अपनी मोकचुंग जाइले इत्यादो यदे साबियो तदे साबी घोरी घोर एकदम कहर डांगर होई जाइसे मोकचुंग दो पहिला निसना नय होले पहिला दो मोकचुंग कहर दो एकदम साफा थाइजे ताई खान साफा थाइजे घोर इमान नाय रास्ता भाल नाय aro kahar noi gina bosti dangor nijna thaije itia do itu Mokokchung itia do ekdam kahar dangor hoije le poila do bosti dangor nijna kahar noi na to itia kote rasta daroga bra boya ase kote bus rakhi gina ase itu do Mokokchung kahar laga ekdam majo de jaga thagise itu do Daroga bra boi thaki na itia police point traffic point guna ekta ase na itu jaga do Christmas aro nutun sal majo de do ekdam ekta gorom khushi bra tade bra manu khan mani ahe to itu din December 27th 1994 saban aro khalo bigri koria manu aro bazar koria manu khan ekdam birai thagise itu homoi de manu khan sob khushi mon Duri na Christmas to man baze manishi to Mokokchung manu kan aro itia to notun sal ge rukhya ase to ki tai khan na jania to tai khan ekdam zindagi bhitor tai khan la bhavna de bi na bhavya bhaibule na paria la ekta khatna luk paule thaise tai khan itu na jani na itu la ghatna bhavna bi na bhavya mon duk khatna December 27 1994 de hua do itu khatna laga din do au manu khan bra itia do ayatai koina nam mati dishe au kotha bra ayatai kwa mane itu do manu nohele bi saman khan lo de nam dia nishna nohoi itu do ayatai kwa do ayatai do au kotha bra kinaga ekdam doha mon dukte ekdam doha mon bikha homoi de awaz ulai mon bimar de mon dukte awaz ula itu laga awaz to nam hoi jaise moi khan
Lotha manu khan bi ni moi khan ekdom mon doha dukte ekdom mon doha bikhaile to moi khan hayo kolo ko itu nishna sumi manu khan bi na koi tai khan ekdom mon dukte thaigile to oi jao koi oi she itu ko nishna itu to nam la meaning do nai olebi sound la meaning ase to mela bhavna de ayatai Mokokchung ko do angrezi bra ini alas ko nishna itu ko nishna nam ase ayatai Mokokchung. A lot of information and the events that I'm going to state here are mostly for my memories. I'm not certain if it was that same year after we passed through Mokokchung town after spending Christmas at Akuluto. And I'm not certain if it was before that, but I remember clearly when it happened, I was a little boy, a very little boy then. You, especially if you are a young person born after the 1997 ceasefire, you most likely do not carry a fight trauma reflex. And you do not carry a survival trauma reflex. But for the Naga generations before the ceasefire, they lived surrounded by bloodshed and violence almost every day. You were a person walking on a subconscious tightrope between fear psychosis and ready adrenaline those days. You couldn't go out in the evenings. Shops and town centers closed by 12 or 1 in the afternoon. You never had any idea when the shooting would start. When the shooting was not between the rival underground factions, it was between the undergrounds and the Indian military and the Indian army. If they weren't shooting at each other, they'd be shooting businessmen. Sometimes it was all three happening all at once. And on most times, it was the civilians, the common people, who suffered the most all the time. And on a cold winter morning of December 27, 1994, ladies and gentlemen, the story of Mokokchung town would be changed forever. Itu kisa do ajigali chokra aro jawan khan kisa kisa moi khan do ena homoi look pai gena ahishe de ena ko bole moi khan itu an dikhi pai na ahishe de ko bole itu kisa ko ase moi khan Ramnila Baba kan tai kan la zamana de do ena la khisai porta ta she purana kan mon pitor aro bhavna de jokhum hua au manu aro Mokokchung manu laga mon de ghau lagai dia do kotha bra ko bole na pariwo du tin ki hoise aro bhavna bra duri bole na pariwo du tin ki hoise aji karni do Kwan ishna horu moru khan brado jawan aro chogri khan brado kunma jaga jadi huni gina hi gina thaiyo pare aro tu din do ki hoise ni kunba brabi ni gana brabi awas brabi ni hunia nishna holi tai khan brado kisa bazi ni na thaiyo tai khan do na jani na thaiyo itu karni moi khan itya karni to kisa to ki hoise kina hoise aro kitya hoise itu ila hisab re ni olop size abo bishi doha se no jabo holebi patrakar itu age de aro moi khan la akbar khan khobor hisab ra moi khan ki koise aro moi nijor bhavna moi ki digi na ise aro moi khan la moi itu homoi de ki olop yat ahi ase itu kan hisab ra moi olop itu Mokokchung de udin December 27 1994 itu din de ki hoise itu olop kisa koisa to 10 baji atha hobole iman de ududin ekta bahara bharatiya sena laga 16 Maratha light infantry goina nam do Maratha light infantry goina taikan laga bahara petrol taikan la bahara ekta bra Mokokchung laga ekdam mon majode taikan jai thaise petrol bahara Ajigali do moi kan laga kahar aro busti phitor de sena ena kan do iman ni dikhe man deri hoiche rasta de kahar bahar de hi dikhi utai kan do itu amni rasta jaile tate nohele do kahar bhitor de kunba jaga kinar de nohele bosti kan de do jauli ni de tu ghor majo de do holi poila do sena kan bra kahar bhitor de aibo bosi bhitor de ghor bosti de ahi dagi dai ghor bhitor de bi tai kan do tai kan majo de gushi na aye bahar de ahi ase goina bahar de aise goina patrolling de
aro gor de bi birai ai thake ta yun do to December 27 bujur de itu Maratha Light Infantry laga bahara bra itu daroka kot bohia na itu traffic point do Mokokchung town square de daroka kot daroka bra bohi itu laga jaga fini tai khan jai thakise Maratha Light Infantry la bahara gan petrol gan itu laga jaga do itia do angrezi ra town square koi moi gan to itu jaga do poi labra bi manu hi manu aro dugani dugan moi man bacha chuto ha humoi debi pura dugan aro bazar la jaga thai jidu manu bishi yadebio tadebio finebi dugan shugan aro saman bigiri koria laga jaga aro manu hi manu thai je poi labra bi town square to itu Maratha Light Infantry laga bahara itu bra itu jaga te jai thakisile achanak bonduk aro guli maria ula shuru hoise itu kona ko asa phitor manura taigan naga manu phitor kan bra taigan upore lukai gina mari dia la kotha ulai se itu hune hisab naga phitor manubra tade lukai thai jugu jaro tade bohi gina itu bahara ahi thaya gan bharatiya la sena manugan guli maria shur hoise koisha itu mara mare homoi ekta Maratha Light Infantry la jawan ekta mari dise na koisna ki kunba patrikar wa do aro dusra khan bi jokhum lagai dise na koi hisab itu phitor manu tai khan thik itu town square store ra tai khan ge mari dia do itu piche koi hisab itu Maratha Light Infantry la bahara ro itia 10th Assam Rifles tai kan bi itia to asena nai na generally Assam Rifles kan it holi bi itu 10th Assam Rifles kan asi koi tai kan milai gena itu jaga sob bon gori dise mara mare hoa biche itu phitor manu kan ra tai kan itu kahar la daroga bahar daroga bra bohia osor de mara maria hoa biche tai kan milai na bon gori si itu jaga to itu biche de koi hisab tai kan manu opor de gao opor de isor osor de maiki mota bacha opor de mansik aro mon de kitia bi bhal nu hoa laga jokhum kam korea shur hoisha itu 16 Maratha Light Infantry aro 10th Assam Rifles khan bra to kitia bonduk mara shur hoise itu sena khan tai khan bra bi jawab dise hoise tai khan bi maria shur tai khan gor aro dugan shukan ekta tai khan logote ni jai na ju thai dise itu bi shur gari khan bi ni jui lagai dise batla lo aji wina kapra la dugan khan gari osor de thagya khan sob jui pani dali na jui lagya shur aro to phitor manu kan ro ko jaise na jane mari gina polai jaise manu kan ena phasai di na aro Assam Rifles kan aro Maratha Infantry Light Infantry itu sena kan ba itu la jaga to sob bon gori di na manu kiman ase tade sob gusai dise mota maiki bacha dukan shukan gari kiman thai tade kahori gan ekta jaga de gusai dia khetai na gusai dia nishna itu upor de itu sena khan bra itu daroga kote daroga bra khara gore itu laga itu majo de mota maiki bacha khan sob khetai jama kurina tade rukhai disha jawi na pare ulawi na pare itu piche tai kan sob mati de dabai na mari dishe tade mota kan bi maiki kan bi bacha kan bi tade aur tai kan tarba korea shur sena kan ra jawan kan ra itu manu kan ge mota maiki bacha kan ge mati ra tarba korea shur torture beating assault to kunba kotha do ena koi kunba kotha do ena koi to moi kan eitu akbar de thagya manu khan ra bi
একটা কথা উল্টা হয়েছে বলে ইটো খিসাটো মিলাবলে নাপারে নিচিনা তো মই খান লা দারকা আর সরকারি ভাবি ইটুকান ভাসে ভাবনা দিয়ে না ইটু মহসং দে ইটু কি ঘটনা হয়েছে ইটুকান ভাবনা ভাসে দিয়ে না সরকারি চান্স উঠাইলে ভালো ইনভেস্টিগেশন আর মই খান লা জানকারি একলা নই কিনা ছোকরা ছোকরি আজিকালি সৰু মৰু খান কাৰণে বি তাই খান লাগা ইতিহাস জানিবলে লাগিব তো এনা ইটো চান্স লৈ না মই খান ইটো অলপ ভাবি চাই না লিখি না বাসে ইটো ঘটনা কি হয়েছে তো বাসে লিখি না রাখিলে ভালো হয় না ইটো লাগা খিসা তো উটো জামানা লাগা পুরানা আকবর খান দে থাকিব ইনি থাকিব পারে ইটো তাতে নাগালেণ্ড ফৌজ খান নিচিনা দেবি ইনি মহিলা হিসাবতে তো ইনি থাকিব ইন্টারনেট নেটো নাই ইটো কম্পিউটার নেটো নাই ইটো ইয়াতে অলপ আছে ইয়াতে তো এনা কয়ও তাতে তো এনা কয় তো অলপ তাই কথা বি নিমিলা নিচিনা অলপ তো ইন্টারনেটে তো ইমান নাই তো ঘটনা কিসা তো লিখা হিসাব ও দুদিন সেনা খানরা 7 জুন মানুষকে গুলি মারি দিছে এনা কোৱা আছে এনা বহাই না তাই খানকে আর এই দোকান তো ভিতর মানুষ বি নয় কোনবা এইটো ঘটনা দে তাই হাত ঢালিয়া বি নহলে তাই খান তো এনে বাজার করিবলে ওলাইছিলে এনা সময় দে ফাঁসি যা খান 7 জুন তো এনা মাটিতে গিরাই দিয়ে না ইনি মারি দিছে আছে আর দুসরা 5 জুন নিচিনা মানুষ তো তাই দোকান আর ঘর খান বন্ধ করে দিনা 5 জুন নিচিনা তো জুই লাগাই দিছে আর মারি দিছে এনা কয় আছে এইটো জুইবরা জুলাই দিয়া মাজতে একটা বাজাবি একটা থাইছে কোৱা আছে ইটো সেনা খানরা ইটো ছোট বাজাকে দোকান দে বন্ধ করে দিয়ে না আগ উঠাই দিয়া জুই উঠাই দিয়া লিখে হিসাব তো বাচ্চা তাই সব এনা ইটো টাউন স্কোয়ার দে খেতা রাখি না বহিয়া সময় তাই কোনবা তো ইয়াদে মার দিছে কোনবা তো দোকান দে আর ঘর দে বন্ধ করে দিয়ে না জুই উঠাই দিয়া একদম ভাবনা বি ভাবিলে নাপারে আর এইটো ওপরতে মানসিক আর মন ভাবনা করিবলে নাপারে আর একটা কথা ইটো মারাঠা লাইট ইনফেন্ট্রি আর আসাম রাইফলস খান বরা তাতে মাইকি খান গে তাই খান লা ইজ্জত বিয়া কৰি দিয়া আকবর খান তো ইমান আছে ইমান মাইকি থাকিছে না তো কোৱা নয় কিলে মানুহ ইটো ইজাৰ লাভ কথা আছে মানুহ খান বি এনেই দোকানো নকব ধৰিলে মাইকি বেছি বিয়া কৰি দিছে কৈছে এইটো সেনা খানরা এইটো দিন লিখা হিসাব মাইকি বিয়া কৰি দিয়া তো বেছি আজি গৈছে হলে বি ইমান আছে কৈ না লিখা তো ইমান নাপায় কম্পিউটাৰতে বি নাপায় হলে বি কথা তো এইটো কিমান হলে বি এইটো সেনা খানরা মাইকি বেছিকে বিয়া কৰি দিছে কৈ আৰু মানুহে মাৰি দিছে কৈ আৰু মানুহে ঘৰতে বন্ধ কৰি না জুই ওলাই দিছে কৈ এনালা কাম উটো দিন যাইছে আগেতে মই কৈ থাইয়া নিচিনা ইটো বিয়ন্ড হেডলাইন্স উইদাউট মুলি কাৰ্যক্ৰম দ ইছৰ মৰমৰা মই খান চাইছিলে ইটো বাহাৰ মানুহ খানৰা বি চাই ইটো কাৰণে ইংৰাজী পৰা খাটাং ৰা হইলে বি তাই খান লগতে বি ইটো মই খিসা খান কি কৈ ইটো কবলে ওলাই যায় ইটো ওপৰ ইটো লা খিসা হিচাপ দেবি আও মানুহ খান লথা সুমি মানুহ খান বি বাহাৰ মানুহ নহলে বি বুগা মানুহ খান লাগা ঘৰ যাবি বিশা আছে আৰু বুগা মানুহ খান লগতে শাদি কৰি যাবি বিশা আছে তাই খান কাৰণে বি এনা লাগা খিসা খান দইনে ইংৰাজী পৰা তো কবলে ওলাই যায় তো কাৰণে ইংৰাজী বি চলাই লয় তো মই পৰা ইটো আয়াতাই মৌচুং লাগা খিসা তো খাটাং পৰা ইংৰাজী পৰা তাই খানকে একবাৰ কৈ দিব আৰু আমি খান লা খিসা দে আৰু वापस আই যাও All journals and newspapers from during that time may have the closest details on the numbers and turn of events of the fateful day. The details about the atrocities that we have right now and that have been published are generally emaciated, thin and very scarce. Further, they are mostly from secondary news sources. Now, back to the story.
When the ambush happened, suddenly when the Naga insurgents fired on the soldiers in that alleged ambush, the Indian soldiers too retaliated. The busy little town square flanked by apparel, textile and goods stores and shops on both sides, all the way to the traffic island, became a death trap for the civilians there that day. Most people who pass through Mokokchung town, past the traffic police island, may not realize that this particular modest structure is as historic as many of the events that have shaped the character and lives of the people of Mokokchung for decades. The traffic police island is actually a silent observer of Mokokchung's best and worst times in its long history. Now back to our story again. The internet says that an infantryman was killed in that alleged ambush and several other soldiers were injured in that gunfight. The response of the patrol and later members of the Assam Rifles reportedly joining it escalated into what the Ao Naga people now call Ayatai Mokokchung. According to available information, approximately 89 shops, 48 houses and about 17 vehicles were destroyed in the fire. Other properties were damaged from direct gunfire and artillery. That's what we read. The Indian soldiers herded men, women and children into the town square where murder, rape and torture allegedly began. Now it is reported that 7 civilians were killed execution style right there in the town square. 5 other people, including a young child, reportedly died in the fire. Now among them was a child who was allegedly trapped but was burned alive inside a locked, shuttered shop. Further, several women were raped during the ordeal. Itu ghatna khotam hua piche de juido namia piche de awas khan sob chupchap hua piche de Indian supai khan bra Naga manu mari dia lash khan. Naga manu khan ge mari dia tayan la lash khan. Juibra jolai dia lash khan. Tate porta thaishe hoise mai ki biya kori dia khan itu jaga de pura tate enna thaishe ko ase ko nishna kunba kinar de purana Nagaland laga Akbar khan logo de kunba jaga de likhi nai thaiwo ajikali laga Akbar khan do pura puri ni likhi kena nai aro desh bhitor de dangor Akbar aro samachar dia manu khan pra do itu khisa do tai khan laga computer nai moi bi sai shi tu do ne kiman ni khisa se tu kan pura notun gane ase poila la khisa ajigali koi dia khan holibi itu kan bi sob ita moi ki ko ase itu nishna eki ase khisa la kotha kan no ajigali computer ahya piche moi khan ini dunia pura jaga pura khobor bai jai ite oda de kinar Africa, Japan de ki hoi itia moi khan khobor pai jai holibi poila itu 1990s de moi khan bacha humoi de Dimapur bra phitor manu khan bra kunma dawai kha manu modu kha manu khan ge mari dishe guli mari dishe koina thaise koile do hafta bijde hune moi khan do poila do newspaper bi thakia na itu ekta duita thaiole bi to kan sob kini ule na pare aro poila do itu pura likha khan iman bhavna ni de do te na nishna hafta bijde bi ene khobor kunba do na pai dangor kiba hoi jaile bi to poila wo khade kitia thaise moi itu de man do yad na hoile bi itu do moi school thakia homoi da ase moi chutu homoi phitor manu bra 9 June na 12 June NAP na home guards jawan kan ge guli mari dise bishi manu thaise itu do ekta duita noi aro ena mari dia hoa piche de itu moi kan khobor hunia do itu taigan poisa kiman 12 lakh na 10 lakh nishna loi jaise koise aro poila do itu 12 lakh 10 lakh ko tha de ekdom beshi poisa ase itu do to itu bi beshi din be wokha osor de hoije itu do wokha town osor de kiba ekta bosti thaiju man yat nai moili holi wokha town osor de ase koise holi man beshi de din wa beshi de moyan yat itu khobor pai itu nishna আজিকালি তো এনা নয় কি হলে ইতিয়া খবর পাই ইটো ওপরে
shitara likhi rakhi bole pare moi khan do hole poila do ena hua nai tu karni ayatai Mokokchung bi manubra khisa koina aro kon akbar ekta duita de kinar de likhina thakia bra khisa durina aya khani ase noile na jani ole thaiche manu kan bra bi bahar bra do to itu karni moi ani itu kan sarkari aro manu moi kan la so much pitor de ho kan itu kan bi ni milai kine bha se likhina rakhile moi kan la hurumuru bacha kan karni tai kan karni khisa ko bole aro mon July thayule bhalo hoy na babi ase kile thik tak likhina rakhibole moi kan lagia do ena ase itu aye tai Mokokchung la khisa kan bi kunma de man murje koi kunma de man ya ase koi kunma de itu hoise koi kunma de itu do hoa nai itu do boy bra noile mon bia noile mon dukra khisa ula khana ase noile itu do hoa nai ena angrezi de inconsistency koi itu kotha do itu lode ni mile itu kotha do itu lode itu khisa do itu lode na jai ena na to ekta shida likhina milina rakhile itu moi khan la piche de holibi bacha khan la nele pura likha manu khan holibi tai khan khisa ekta bhal shida sapa kobole paria la khisa thaki jao. It will be wonderful if the government in our community would record accounts of these types of events for clarity, consistency, and most of all, impartial information. Ayatai Mokokchung and even the Oching massacre in Mon district that happened in 2021, these are important events that we need to be recorded as part of our history. We need to record and publish first-hand accounts of it through the eyes of survivors, eyewitnesses, people associated with it, people in authority. It's not like these events transpired about 4,000 years ago. We need to document these events at institutional level, yes. Yet, there's barely any reliable, elaborate, and verifiable accounts or records of these events in the news media space or even in academic research spaces where journalists, researchers, students, and historians can access them for study and future reference. Otherwise, these stories will disappear in the next few decades, and that's something you don't want, because if you don't know your history, you have no story. If you have no story, you have no lesson to teach. If you have no lesson to teach, you have no identity. And if you have no identity, you have nothing as a people. Thank you for watching HornbillTV. I'm your show host, Al Nguli. See you next time.